Oke, so kita bakal balik, kita bakal lanjut untuk episode 3 sekarang. Episode 3 now, I'm getting so excited because apa ya, banyak banget sumpah sih. There are a lot of things happen in the two episodes. So episode 1 is basically that about Frieren learns about how his one of his friend or one of her party death, Himmel's death. That will be really sad, that will be really that emotionally hit her so hard. And then after it, in the episode 2, she visiting Hader house, and then found or knows the little girl that was raised by Hader. So she is the orphan. She is an orphan. Her name is Fern. And ya, mau tidak mau, by force that Hader itu memaksa forcing Frieren to training Fair with his magic, just because they are in the same user as a magic user. So that's why maybe. And I know the purpose is actually that he want that what was that? He want Frieren taking her into her next journey, just because maybe karena dia tidak ingin apa ya, because after he died, he want that Fern to become a useful person to the others gitu kan. Jadi karena itu dia makanya apa ya, bisa dibilang kayak dia pingin Fern itu tuh berkembang gitu kan ya, dan menjadi berguna untuk yang lain. Makanya dia tidak apa-apa atau kayak memang menawarkan ke Frieren untuk dibawa aja deh itu dalam perjalanannya si Frieren nanti gitu ya, untuk menemukan apa ya, mantra-mantra magic gitu ya, mantra-mantra sihir, spell gitu, mengumpulkan itulah bisa dibilang. So just let's go, it's for episode 3. Apakah Frieren bakal ketemu sama new karakter atau new disciple gitu ya, murid baru gitu ya, bisa dibilang, bisa jadi sih selain Fair. So yeah, just let's go for episode 3. Ini 1 tahun kemudian berarti ya, udah di Central Lands aja. Episode 3 guys. Such a peace city, I think. Herbs. Oh. No, I think maybe she's just want to finding, kayaknya emang dia kayak lagi mencari sesuatu sih. Maksudnya selain dari cuman herbal gitu doang ya, maksudnya. Ya, malah diikutin. Tapi lucu aja sih Fern itu apa ya, kayak sembunyi gitu. Look so stressed. Mungkin dia bingung. Maybe she is more confused how to choose. Oh, udah jadi belinya. Atau jangan-jangan ini sebenarnya buat si Fern lagi. Duh. Atau jangan-jangan ini kayak buat ini kali, buat si Fern ngerencanain apa sih, hadiah ulang tahunnya si Fern kali. Mungkin dia baru belajar tentang dunia manusia kali kayak gini. Hah? Wait, what? Iya, kenapa harus gitu banget? Aduh, salah kayaknya sini.
Hmm. Kenapa harus sembunyi-sembunyi kayak gitu? Udah ya ampun. Gara-gara stalking si Frieren sampai nggak ini ya, sampai lupa kalau mau belanja. Aduh, remind of her all day with them. Aduh, malah jadi keinget kan old days bareng mereka gitu loh. Kayaknya setiap momen dia sama manusia sekarang langsung keinget apa ya, hari-hari dia bersama teman dia yang dulu ya. Ya kan dia bilangnya memang pengen belajar, pengen mempelajari itu ya, mengenal manusia gitu. Tuh kan benar, it's her tanjobi. Oh, untuk ya hadiah mah nggak seberapa, tapi usahanya ya, the effort-nya itu loh yang mahal. Ya, definitely. Wah, akhirnya. To serve my hobby, aduh, untuk ngumpulin spell. Oh, she's already 16. How about me? Ya. Tapi kan lu kan beda spesies masalahnya. Dia manusia, lu ILF, lu elf. Hah? Oh. Oh, sambil training juga. Oh. Gila, bisa nembus itu ya? Of course lah. Wah, ini mereka mulai belajar serius, mulai belajar killing magic ya. Maksudnya sihir yang mematikan gitu. Atau sihir yang bisa membunuh gitu. Iya, karena itu kan berkaitan dengan ini kan ya, bertahan hidup ya, defensive magic itu.
Oh, who is this man? The elder stage of corruption. Oh, それを勇者ヒンメル様ご一行が封印してくださったのです。その封印が近いうちに解けるから討伐しに来たんだけど。oh jadi karena segelnya udah mau hilang makanya dia harus ngebunuh langsung itu si ini ya, si demonnya gitu. ヒンメル様が毎年のように村に訪れておりました。封印の様子を確認するため白状者だった。冷たいよね。悪かったね。でも裏を見捨てるほど薄情ではない。封印が解ける頃にはやってくる。Oh, そうおっしゃっておりました。the demon. だいぶ不安定になっているね。明日にでも封印を解いてクバールを片付けよう。 Tahan gitu kalau misalkan mereka ngelepasin segelannya berarti kan otomatis demonnya bakal ngamuk gitu kan. Zolterak. やつの開発した史上初の貫通魔法。人類の防御魔法はもちろん装備の魔法耐性さえも貫通し人体を直接破壊する。 Destroy a person's body. Aduh. この地方では冒険者の4割、魔法使いに至っては7割がゾルトラークに。 Oh, jadi banyak banget adventure sama magic yang Meiji yang dibunuh sama Zoltrak ini ya. Tapi ini bisa dibilang kayak sekaligus kayak bahan training atau bahan latihannya si Fern sih buat ngegunain defensive magicnya. このトルコを破壊した。どうせ明日にはわかる。 Wah, 封印を解くよ。油断しないように。 ya. Prepare, be prepared. Get ready. Oh, udah mulai gerak tangannya. Wah. Oh, he can talk to though. 80年。私たちにとってはね。こうした魔法。Oh, wow. What an power. Oh. 人を殺す魔法だね。 Killing magic. Oh. So what is this that about? クバール、お前の魔法は強すぎたんだ。お前が封印されてから大陸中の魔法使いとゾルトラークを Analyze 開始した。 Zoltrak ya. わずか数年でゾルトラークは人類の魔法体系に組み込まれ、 Hmm. 新しい防御術式に強力な防御魔法を使い、 Jadi dari Zoltrak ini mereka terinspirasi untuk ngebuat teknik defensif sendiri gitu loh. ゾルトラークは人を殺す魔法ではなくなった。今では一般 It's an ordinary offensive magic. Wow. Cooperate?
Yeah, sure. どうでもという弱点に気づかれた。でも対処できるのは Oh, じゃあ私の分の防御お願い。 she managing it. I mean, she can defense. Gila, dia kayaknya bisa ya mengendalikan. Oh, no, itu bakal terkikis. Okay, that. Yeah, she even can did your own magic Zoltrak. Apalagi para magician gitu pasti pada ini sih, pada udah menguasai teknik itu Zoltrak itu kan. これで私たちも平穏に暮らせます。ねえ、その帽子これですか。 Hmm? お前私のスカートめくったクソガキだね。 Oh, なーにやっとんじゃクソガキ。ぶっ殺してやる。僕だって見たのに。殺しはまずいぞ。私の見せてあげますから。 very good. 長生きできそうです。ヒンメル様の言葉を信じて待った甲斐がありました。感謝されていましたね。直接の感謝じゃないよ。この村の人たちは Believe in Himmel. よくわかりませんが、ヒンメル様はフリーレン様を信じていたのだと思いますよ。 Sure. Oke, so kemana lagi kita bakal pergi nih? Berlabuh nih. Oke, so kita bakal lanjut untuk berarti episode terakhir ya, episode keempat setelah ini. Karena aku penasaran banget, ini episode 4 tentang apa? Apakah kayaknya dia bakal ketemu sama satu lagi karakter gitu cowok yang di opening kayaknya sih ya. Jadi lengkap lagi tuh anak buah. Apa? Disciple-nya si Frieren gitu ya. Dia menemukan yang baru atau bisa jadi belum kali ya di episode kali ini. Atau entah apa perjalanan lagi setelah ini untuk si Frieren ini ya, kita juga nggak tahu sih, we still don't know. So we're gonna discover in the next episode 4 now. So yeah, just let's go. But I don't know why, but I'm getting curious in the opening. The devil elf. 昔は村総出で整備していましたが、人手が足りなくなって放置ってわけか。 以前は透き通るような綺麗な海でした。知ってるよ。報酬はこれでいかがでしょう。 Oh, as a reward. 大魔法使いフランメの著書か。引き受けるよ。このなし。これも出来の悪い偽物だ。 Wait, imitation. Wow. 受けたのですか。困ってる人がいるみたいだったからね。ただの善意とは思えません。そうだね。 This is for myself. Oh, again. また長い滞在になりそうですね。一つおまけしといたから。ありがとうございます。もう3ヶ月になり Wow, udah 3 bulan aja ya. 村には慣れたかい。はい。この時期の海岸は冷えるから気をつけよ。様、朝でございます。起きてください。 As always ya, kalau bangun tuh selalu aja. 海岸の清掃に行きますよ。 Itu masih belum sadar tahu, masih kayak masih dalam alam mimpi itu mah. 毎朝フリーレン様のことを起こして、 私
Ngantuk aja tuh masih bisa loh itu ngudain sihir. 勇者様ご一行との旅はどうしていたんですか？世話をしてくれる人なんていないですよね。寝坊はしょっちゅう Oh, emang kebiasaan dia dari dulu ya. ではしなかったんですか？怒られたよ。 Just once? 一度だけですか？勇者様たちって寛大なんですね。器が違うよね。 Have a big heart. ハイターが Okay. 清掃は順調ですかな。あと3分の1ってところかな。新年祭までに間に合いそうです。 Before the New Year's festival. Oh. でしたら今回はぜひとも日の出を見ていただけると嬉しいです。フリーレン様。おじと新年祭って Misinya cuman kayak ngebersihin apa sih laut doang gitu dari sampah-sampah, tapi kayak 日の出を見るし sampai 3 bulan lebih kayaknya sini ya. 透き通るような海に日の光が反射してとても綺麗なんだってさ。 And I want to see it. 私が起きれると思う？それもそうですね。急ごうか。あまり時間もない。 Oh. Wow. That's a very big one. Wah, seriusan nih udah bersih nih. Wow. もちろん新年祭にも参加されます。 Participate as what? 歓迎いたします。 As a guest? 正気ですか？フリーレン様。太陽が昇る前に Partisipasi buat apa maksudnya? 不可能でございます。 That's just impossible. 大丈夫だよ。 Akhirnya dia malah nggak tidur semalaman ya, cuman buat nungguin sunrise doang. 新年祭に来なかった。 Oh, that must be one of the reason 寝込んでしまっ why he want to sing sunrise so badly. た。飲みすぎで。閉めるとは思えないけいいや、楽しめるね。ど。どうして？君はそういうやつだからだ。 Ya, akhirnya malah tidur. フリーレン様、起きてください。新年祭に遅れますよ。 Ukasan. Wow. So, that's the sunrise. 確かに綺麗だけど、早起きしてまで見るものじゃないな。ヒンメルは私のこと分かってないな。ヘル、帰って寝るね。フリーレン様、とても綺麗ですね。そうか。ただの姫手だよ。でもフリーレン様、少し楽しそうです。それはヘルンが笑っていたから。当たり前です。フリーレン様、一人じゃ起きられませんからね。 Ya. Wah, Frieren datang. 遊びに来たよ。 30年ぶりとは思えん程度だな。たった30年です。 It's only, oh my god. It's only. そうだな。欲しいこととかってある？フリーレン。ファイターにも同じようなことを聞いたらしいな。お迎えにはまだ早い。なんで知ってるの？文通をしていたから All basin. 難しいね。来たことあるのか。昔ね。昔って言ったぞ。どれだけ前なんだ。原始時代でしょうか。さすがにそこまで。 Prehistoric era. Oh my god. 大魔法 The Great Magi Flames Snot. いいけど。フランメの著書はほとんどが偽物だよ。 Hmm. 手がかりはある。ファイターが生徒に残されたフランメの記録をまとめ上げて割り出していました。本物の式はボルボン地のどこかにある。探そうか。大きな木か。途方もないな。たくさんあるぞ。まあ、
時間なんていくらでも Lagi deh. まあね。でもフェルンが嫌がるから早めに。 Iya. お前は人の時間を気にするようなやつじゃなかった。フェルン怒ると Really scary when she is hungry. キウ Wow. Hmm? 西の方に遺跡を飲み込んだ大樹がありました。こちらです。わかった。かわいそうだと。 Why? Kasian kenapa? 30年前のあの日、お前はヒンメルを知っておくことと Hmm. あのことはヒンメルに直接伝えてやるべきなのだ。大魔法使いフランメの式には死者と対話したという記録が残っているとされる。 Oh, jadi 話したよ。 di それに Flame itu bisa dibilang kayak どんな魔法も始めは percakapan dia それにヒンメルの atau bisa dibilang kayak bisa bicara dengan orang yang sudah mati. フリーレン様、大樹の遺跡も強力な Protected by a powerful barrier. Who puts the barrier though? 1000年も前の Over 1,000 years. 結局私は先生の手のひらの上か。頼りない留守番だね。そうでもねえさ。こいつが成長すれば1000年だろう。 This is her master? 守り続ける。その頃には先生死んでるでしょ。だがお前は違う。お前はいつか大きな過ちを犯し Her master is actually human? と考えるようになる。知ってほしいの先生。かまってて。 Flame sama ga? Wow. それがフランネの手記。本物なのでしょうか。本物だよ。なぜわかるのですか。フリーレンはフランメの一番でした。大陸の遥か北の果て。この世界の人々が天国 Of this world called heaven. 魂の眠る Au オレオールに Aureole? Aureole? そこは多くの魂が集まる場所で、 Oh. 私はかつての戦友たちと対話した。 Ini tempatnya atau dia harus menemukan ini? 研究を飛躍的に進歩させるだ。的にはどのあたりなのでしょうか。ちょっと待ってね。大陸北部エンデ。エンデってそうだね。 Ende. 今は魔王城がある場所だ。 Oh. Langsung berubah gitu auranya. なんでそんなところに。フリーレン、オレオールを探してヒンメルと話すんだ。俺を手伝ってくれるんだろ。でも魔王城のあたりってめちゃくちゃ Iyalah pasti. I don't wanna go, but I must. もうメキハスある縁では大陸の最北端だからな。それにあの場所では Happens there. いろいろ A lot of things. Jangan bilang Demon Kings itu pada nyegel semua jiwa-jiwa souls yang di sana lagi. けどそいつはいい師匠か。どうでしょうか。よくわかりません。ただひたすらに魔法を求めて旅をして振り回されてばかりです。ただヒンメル様たちを知ろうとすることには興味があるようですが、もしかしたら私にはあまり興味がないのかもしれません。フリーレン様が私を弟子にしたのはハイター様との約束にする Her promise to Hater. そうか。ですが、とても不思議な人なんです。旅を始めてからは誕生日にプレゼントをくれるようになったんです。
いつもは興味なさそうなのに何を考えているのでしょうね。旅は話し相手がいた方がいい。時間の無駄だからね。 Oh. いろいろ教えてもすぐ死んじゃうでしょ。フリーレン、人との関係は Kayaknya si Aizen ngerasa kayak dia udah mulai berubah gitu sih, karena udah mulai kayak みんなとの冒険 apa ya, menerima si Fern mungkin. アイゼンならわかるでしょ。フェルン、そいつはいい師匠。そうですね。 Dia malah senyum lagi, ikutan senyum. 出てこないの？ああ、前にも言っただろう。俺はもう足手まといだってな。まずはビレ地方、リーゲル峡谷を抜けて北側諸国の関所だね。すまんな。長い旅路になる。俺たちは10年かかった。 Oh, 10 tahun. Oh, jadi dulu dia udah 10 tahun itu dia ke sana gitu, ke Demon King itu ya. 同じなんですね。たった10年の冒険だよ。 Oh, is that it? Quite interesting. Wow, that was a long journey, Jadi bukan hanya kisahnya aja yang long journey ya, tapi ini nontonnya juga a long journey sekali gitu. Kayak bener-bener yang long journey banget, dan I didn't expect that it will be like that. I mean, aku nggak tahu. Jadi ini kayak permulaan gitu, tapi apa ya, konsepnya lucu ya, bukan lucu sih, maksudnya lebih kayak aneh aja gitu ya. Kenapa dia langsung kayak ngeluarin 4 episode sekaligus dalam satu video? Mungkin biar maksudnya itu biar cepet aja kali, menghemat waktu kali ya, atau gimana, aku nggak ngerti juga. Mungkin episode 1 lebih kayak ini sih, episode 1 tentang Himmel's the Hero's Death, ketika Himmel meninggal dan segala macamnya, yang membuat si Frieren tersadar ya, realizing that actually that she is not have that beautiful memory with them, especially with Himmel. And that's the turning point of her, that when she feel that he doesn't know about the people or the humans feeling, so that's why after that he must to find out something about what people's feeling emotionally and something like that. And then episode 2 is actually about when she is visiting Hater, one of his comrades in his party though. And yeah, he's already like looking like an old man. And after that, she found it a little girl named as Fern. So Hater saved this girl from being apa ya? Jadi dia saving this girl just because all of his parents, or both of her mother and father, is already died. Maybe in I don't know, maybe just because her village has been broken or has been destroyed by some monster or something white. But at that time, Hater found this girl and then taking her to her house. And even though that he discovers that actually this girl can do some magic, even though this is maybe just a little or a basic magic. And luckily that he met with Frieren again, and then what was that, needs help for Frieren to training this girl, training Fern to do a magic training session, just because he want to seeing that Fern become a powerful one to like survive if Hader is not in this world again, or you can say
if Haters is already dead. So he want to seeing Fern happy and at the same time that apa ya, bisa dibilang kayak dia pingin ngelihat si Fern itu happy dan kayak tidak menyesal gitu karena sudah mengambil si Fern ini dari dulu tuh, dari keputusasaan dia yang kayak pingin mati sia-sia gitu loh. Dan akhirnya setelah dia melakukan training gitu, magic training gitu sama Frieren, dia ya meskipun belum advance gitu ya, belum jadi advance magic, ya dia akhirnya memenuhi janjinya sama si Hater, dan Hater pun kayaknya juga meninggal dan memenuhi janjinya untuk membawa si Fern ini ke dalam petualangan dia gitu bersama dia. Dan episode 3 is more like dia kembali ke suatu desa gitu. Itu tuh tempat dimana dia dulu menyegel Quall, atau bisa dibilang kayak monster demon gitu, tapi bukan demon king gitu bisa dibilang. Jadi dulu tuh si Himmel and Frieren is sealing this Quall in this village, and after 80 years in the future, the seal is broke, so that's why she is going to this village again, maybe just to exterminate this Quall, this monster. Jadi setelah dia membebaskan segel itu, membebaskan sealnya si Quall itu, dia akan membunuh si Quall itu, dan bener sih terjadi. Jadi intinya itu adalah sebenarnya inspirasi atau kekuatan, dan dari sana kita bisa dapat bukti atau kayak cerita gitu atau fakta kalau kekuatan magic sekarang yang berkembang sekarang ini, yang killing magic lah bisa dibilang ya, magic yang membunuh, mematikan itu, Zoltrak itu salah satunya, itu berasal dari kekuatan si Quall ini, si monster ini gitu. Dan mereka akhirnya setelah disegel si Quall ini, mereka mempelajari, analisis segala macam, dan akhirnya bisa membuahkan atau membuat suatu teknik baru, yaitu adalah defensive magic yang diajarkan sama Frieren ke Fern. Dan itu cukup membuat si Quall terkejut dan akhirnya mengakui gitu, dan dia harus kalah. Dan bisa dibilang Zoltrak itu sekarang bukanlah suatu sihir yang mematikan, melainkan sebagai kayak sihir biasa doang. Dan akhirnya Frieren pun menguasainya gitu ya, dan bahkan membunuh si Quall itu dengan teknik magicnya sendiri, itu adalah Zoltrak gitu. Wow, that was so epic. And then in the last episode 4 is actually that when Frieren texts Fern to meet her old comrades, her old party Aizen, and knows that there are a request from Aizen that you must to find Aurelo or heaven. This place is actually that when the place when the soul gathers together, and when you already reach that place, you can make a record, or you can say meet with the souls that already like even it's death, the soul that already death. Jadi dia bisa bertemu dengan Himmel di sana, bertemu dengan Hater di sana, karena si Aizen ini merasa kayak si Frieren ini tuh banyak banget hal yang belum disampaikan ke Himmel selama dia hidup gitu. Jadi dia merasa kasihan, makanya dia memutuskan untuk atau kayak nge-request gitu ke Frieren gitu kan ya, supaya temuilah di sana. Dan tapi masalahnya adalah the case is this Aurele or this place that known as heaven now is actually located in the northern land in Ende, and Ende it's actually, you can say, is the Demon's King castle. So it's been a while that she is being in there after, because when ketika dia sama teman-temannya gitu ya,
sama old partinya dia gitu, itu butuh, it needs 10 years to like sampai ke sana, sampai ke Demon King Castle itu, bahkan baliknya juga 10 tahun lagi. Jadi itu bakal merupakan sebuah perjalanan yang bener-bener kayak start from now ya, dari sekarang ini mereka adalah apa ya, tujuannya tapi bedanya sih tujuannya bersama Fern gitu kan ya. Mungkin serinya berjalan waktu bakal nambah sih ya, bakal nambah gitu, jadi ada satu lagi mungkin apa ya, temennya gitu kan ya, teman comrades partinya gitu mungkin ya, mungkin. Jadi aku nggak tahu kenapa sih sukanya itu adalah setiap perjalanan si Frieren ini tuh, meskipun dia awalnya tuh kan tujuannya sebenarnya sebenarnya cuman kayak pingin ngumpulin beberapa spell magic gitu kan dari beberapa tempat yang dia kunjungi gitu kan ya. Jadi rewardnya itu adalah mereka akan membagikan spell magic gitu ke Frieren karena telah membantu mereka dalam misi apa gitu misalkan. Tapi meskipun itu hanya sebagai hobi, sebatas hobi doang, dia pingin memanfaatkan itu tuh, tapi di setiap perjalanannya tuh dia selalu ingat momen-momen dia begitu sama teman-temannya, sama Himmel, sama Aether, sama Aizen gitu kan ya. Sehingga tidak hal yang mudah. Memang mungkin kalau misalkan manusia kali ya, misalkan manusia gitu kan, mungkin nggak mudah untuk melakukan semua itu karena apa-apa dikit pasti baper karena keinget sama sekaligus kayak teman kita, apalagi sejati gitu kan. Cuman mungkin karena dia elf kali ya, kalau elf itu kan emang emotionally-nya kayak nggak punya gitu kan ya, dia nggak punya emosional, dia nggak punya apa ya, belum bisa ngerasain feel. Makanya mungkin dengan dia mengambil atau melakukan perjalanan bersama sekali lagi dengan Fern, dia bakal merasakan gimana perasaan manusia gitu, bisa dibilang kan. Also, don't forget that the opening song and the ending song is really captivating for me, just because I like this song. I like the opening and ending already just because maybe I like the two of the artists, YOASOBI and Mileto, but don't know why, but it kind of gives you some a chill vibe. But still, you can see, I mean, in the lyrics, you can see that there is a sad moment, sad thing, emotionally things that describe maybe describing Frieren's feeling all of the time. Jadi benar-benar ya patut dan suka banget sih. Untuk opening sama endingnya aku udah langsung nyantol gitu, padahal baru udah 4 episode tapi langsung nyantol gitu. Dan aku suka banget yang opening YOASOBI-nya. Ini berbeda banget ya, it difference with the Oshinoko actually. Yeah, it's different just because the beat, I think the Frieren's one is a bit of like a little chill, or maybe in the first bit the instrument is kind of like was most like a tropical beat, tropical instrument. Jadi awalnya tuh aku mikir kayaknya awal-awal pas pembukaan yang di open yang YOASOBI itu mirip-mirip kayak agak ada apa ya, tropical summer vibe-nya gitu, beat-nya gitu ya. Tapi sampai di tengah pas chorusnya langsung kayak yang ya khasnya YOASOBI atau khasnya intro anime gitu kan ya, dan khasnya YOASOBI juga gitu. Jadi nggak hilang gitu. Aku suka banget sih. Dan Millet seperti biasa openingnya memukau sekali, meskipun memukaunya itu lebih kayak ke liriknya gitu sih, lebih kayak ke liriknya. Okay, so that's for episode Frieren. Oh my god, gila sih, nggak nyangka ya bakal bisa sampai sejauh ini ya. Aku tuh juga awalnya kayak masih bingung atau kayak ragu gitu apakah bakal ngereaksi ini gitu kan ya, tapi ya akhirnya terpecahkan dan akhirnya aku bisa ngereaksi guys. Okay, so we're gonna continue for the next episode at the next meeting at the next week. Jadi kayaknya aku bakal kayak Jumat itu cuman 2 doang sih kayaknya, Jujutsu sama Ojo Toban Kenkun ya, A Girl and Her Guard Dog itu. Nah kalau ini kayaknya karena malam banget aku nggak bisa, jadi aku harus pindahin ke Sabtu ya, Sabtu pagi atau Sabtu siang mungkin uploadnya gitu. So ya, thank you for your attention. Don't forget to like, comment, and below, subscribe my channel too. So ya, thank you.